بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم من جديد. Nous nous sommes arrêtés dans la partie précédente, dans l'exemple 3 de l'asymptote oblique. Maintenant, on va voir l'exemple 4 concerne la branche parabolique de direction de la droite d'équation y égale à x. Donc, فاش حسبنا la limite ديال fx moins ax اللي لقيناها b راه كنلقاو asymptote oblique يعني مقارب مائل. ليكواسيون ديالو هي y égale à ax plus b. a لقيناها هنا و b جبدناها من هنا. في حين si on trouve la limite de la différence égale à l'infini, donc هنايا ما عندناش oblique. مشى l'oblique، مشى l'horizontal هو الأول مع هادي، مع ديك لا ليميت fx tend vers l'infini راه كاينة في اسمها، ومشى الأوبليك مع هاد بي ما خرجت ليناش، خرجت لينا الانفيني، ولكن عندنا برونش بارابوليك، وهذا هو لا تخوازيام برونش بارابوليك اللي كاين عندنا اللي تيكون اوبليك حتى هو. ليكواسيون ديالو y ايكال ا اكس. اذا عندنا غير ا كنخدموا بها، ها هي فوازيناج. غادي نعطيو هاد ليكزومبل ونشوفوا كيفاش كيكون لا كورب. بيان اكزومبل 4 مزيان. Exemple 4. Soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par fx égale x sur 2 plus racine x. إذا هنا x défini sur 0 plus l'infini. هنايا كاين عندنا plus l'infini في le domaine de définition l'intervalle ouvert وفيه plus l'infini هكا. هنا on va voir la courbe. Et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Déterminons la branche infinie de CF, يعني ديال la courbe au voisinage de plus l'infini. Bien, on a plus l'infini, ماشي مشكل. غنشوفوا la courbe. Remarquez bien la branche qui تيكون la branche parabolique de direction واحد l'axe واحد الدار droite oblique اللي هو عندنا هنايا بغا يكون ليكواسيون ديالو y ايكال x sur 2. واخا غادي نلقاوها من بعد. دونك لاحظوا معايا البرونش بارابوليك اللي شفنا الاولاني كاع البرونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس كيكون بحال هكا، كيكون بحال هكا. نشوفوا الليزر بوان الليزر كيكون بحال هكا داير، والبرونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني كيكون بحال هكا، ولكن هذا ما داير بحال هكا، ما داير بحال هكا، هذا غادي مع هاد لاكس y ايكال ا اكس. واخا نشوفوا لي ليميت ونشوفوا واش واقع. On a d'abord la limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini. هادي هي plus l'infini. plus l'infini داكشي علاش ما خرج ليناش لاسامبتوت اوريزونتال، لحقاش هادي plus l'infini ماشي ريال. مزيان. On passe à le calcul de fx, la limite de fx sur x, يعني le quotient de fx et x. نشوف واش بغا يخرج لينا هاد الكوسيون. عندنا كنحطو لا فونكسيون ديالنا في النيميراتور في البسط، و سور x في الدينوميناتور في x. مزيان. خاصنا هنايا غادي نوزعو هاد الدينوميناتور نوزعو عليهم. اش يعطينا؟ يعطينا لا ليميت دو تنديرو x sur 2 sur x plus racine x sur x. انا بحال قلتي دينوميناتور ريدويت مقام موحد، غادي نوزعو عليهم هذاك المقام الموحد بحال هذا الشكل هذا باش نسامبليفيو. هنا on simplifie par x on obtient 1 sur 2، وهنا on simplifie par racine x. كاينين كلام اللي ما تيقدروش يسامبليفيو براسين x، ما تتبان لهمش. راه x الشباب هي راسين x وكاري. x هي راسين x وكاري، يعني بحال قلتي x هي راسين x في راسين x. on simplifie par racine x وبتبقى لك واحد على راسين x.
هذا راه كونستانت طونفيغ كونستانت نيت 1 sur 2 وهذه 1 sur racine x. Racine x sera tend vers plus l'infini. 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini هي 0. Donc اش تبقى لنا لا ليميت؟ تبقى لنا لا ليميت دو اف اكس هنايا هي 1 sur 2. هنا 1 sur 2 هي اللي بغات تبقى، وهنايا كندوزو لا ليميت الاخرى اف اكس موان ا. ها هو ا اكس. الا درنا ا موان ا اكس يعني بغينا نحيدو هذا من اف اكس. اشنا هي 1 sur 2 اكس هي اكس sur 2. 1 sur 2 اكس ا اكس هي اكس sur 2 اون سامبليفيي باغ اكس sur 2 بغات تبقى لنا غاسين اكس هي اللي بغات تبقى، هذه هي اللي بغات تبقى. دونك غاسين اكس كلشي كيعرف بانها طون فيغ بلوس لانفيني لوغسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني. هنا ما خرجت لياش بي. باش نقول باش يكون عندنا اسامبتوت اوبليك خاص تكون هنا بي، ما كايناش بي هنا غيال. هنا بلوس لانفيني دونك عندي برونش parabolique de direction la droite d'équation y égale à ax. Ça veut dire y égale 1 sur 2x. هذه هي الكونكلوزيون. هذا هو l'interprétation géométrique ou l'interprétation graphique. La même chose ما عندناش مشكل. y égale 1 sur x هو البرونش، هو branche parabolique de direction y égale 1 sur 2x. مزيان تنشئو هاد لاكس سور اكس وتنعرفو مثلا ملي بغينا ننشئو المنحنى سي اون فو كونسترويغ هاد لا كورب كنديرو اول حاجه هذا كنشئوه. كومون تيخصونا شي نقيطات هنايا. هنا كنعرف المنحنى تتكون عندي عليه فكره بانه بيكون واحد البرونش بارابوليك دو ديريكسيون هاد لا دروات، تنحترم هاد القضيه هادي في الانشاء، لان ماشي بحال ما عرفتش بحال ما عرفتش نقدر نعوجو بحال هكا. ولكن لا عرفتو برونش بارابوليك كاين ودي ديريكسيون هاد لا دروات كنحترمو، كيكون عندي دي بوين هنايا معروفين من لا كورب وكنشئ المنحنى بواحد الدقه وما كنغلطش فيه. مزيان. Maintenant, on va voir une propriété très importante concerne l'asymptote oblique. Concernage l'asymptote oblique. يعني عندها علاقة بالمقارب المائل. l'asymptote oblique. كاينة واحد الميثود أخرى. دوزيام ميثود اللي نقدروا on peut montrer نقدروا نبينوا بأن لا كورب admet un asymptote oblique بلا ما ندوزو دوك لي زيتاب. ولكن هي فيه دي كا بارتيكولي سا ديبون على حساب الفونكسيون اللي عطينا ولي كيسيون اللي عطينا. هنا هاد البروبريتي ردوا معنا البال ليها. اش كتقول؟ لا droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. وراه قلنا لكم plus l'infini ou de même moins l'infini كتولي هنا plus l'infini الا كانت هنا moins l'infini هنا moins l'infini. Si et seulement si la limite ديال la différence tend vers 0. La limite égale à 0. ديال اش؟ ديال fx moins entre parenthèses. Attention entre parenthèses. tend vers 0. امتى كنستعملوا هاد البروبريتي؟ الا كنا عارفين l'équation ديال l'asymptote oblique. لانه كاين دي زيكزيرسيس اللي كيعطيونا ليكواسيون كيقول لك مونطري بان كو لا دروات ديكواسيون تيعطيوك ليكواسيون. كاين دي زيكزيرسيس اللي كيعطيوك ليكواسيون ديال هذاك، ماشي انت اللي كتلقاها بشوي بشوي ايتاب باغ ايتاب تتلقى ولا لا، كيعطيوها لك كيقول لك غير بين. فهاديك الحاله ما تمشيش دير ديك الميثود اللي درنا انه اف اكس سيغ اكس كذا وكذا، لا هذيك طول عليك الخدمه غادي تضيع الوقت. هما عطاوك ليكواسيون قالوا لك بين بان راه هذا اسامبتوت اوبليك، راه ما عليك الا دير لا ديفيرونس وتبين لا ديفيرونس طون فيغ زيرو. ولاحظوا معايا راه كنت قلتها لكم قبيله، قلت لكم غادي نرجع واحد ليكزومبل كنا درناه، احنا غادي نرجعوا ليه الا عقلتوا ليكزومبل اللي كنا درناه. هذا راه كنا درناه. لاحظوا معايا هاد لا ديفيرونس، هذا هو لا ديفيرونس. لا ديفيرونس لوغسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني غادي وكيصغر طون فيغ زيرو. لاحظوا كي كان هنايا في الاول
كان كبير شويه، ها هو غادي اكس طونفيغ بلوس لانفيني. هاد لا ديفيرونس اف اكس موان ا اكس بلوس بي ديال هاد لا دروات اوبليك، هذا لا سامبتوت اوبليك، لاحظوها طونفيغ زيرو غادي، راه مازال ما كاملش الشكل، غادي غادي طونفيغ زيرو غادي وكتصغر لوغسكو اش اكس طونفيغ بلوس لانفيني. هاكا يعني هذيك هي ديك البروبريتي، يعني ديك البروبريتي راه كليرمون يعني باينه واضحه خلال exemple soit f la fonction définie par fx égale. غنعطيوكم هاد لا فونكسيون اللي حتى هي فونكسيون راسيونيل، هاد الفونكسيون راه راسيونيل. وقالوا لينا montrons que la droite d'équation y égale x moins 6 est une asymptote bien sûr oblique à la courbe de f au voisinage au voisinage de plus l'infini. باش نخدمو في بلس لانفيني. مزيان. في هادي اش كنديرو؟ ما نمشيوش نديرو ديك الطريقه ديالنا القديمه، نديرو اف اكس طونفيغ بلس لانفيني وكذا، ونديرو اف اكس سور اكس ونديرو كذا. لا، غادي نطولو الخدمه. تعطينا ماشي تعطينا، ولكن ماشي ما غادي تعطيناش، ولكن غادي نطولو الخدمه بزاف. هنايا غادي اون فا كالكولي، غادي اون فا ايسيي بيان سور. فيت ان بوز الفيديو اي كالكولي. دونك on a d'abord, on va calculer la différence. On a la différence de... Bien sûr, on développe l'identité remarquable, on multiplie par x, on obtient le résultat final, on obtient la fonction rationnelle. Cette fonction rationnelle. D'après la réduite des dénominateurs توحيد المقامات، طبعا النشر ديال هذه الديفلوبمون ديال هذه وتوحيد المقامات وسامبليفيكاسيون كذا، راه في الاخر غادي نلقاو 8x plus 6 sur x au carré plus 1 x t'envers plus l'infini. هذه راه فونكسيون راسيونيل الشباب. لو تيرم دومينون sur le terme dominant، يعني le terme de haut degré sur le terme de haut degré. Il y a 8x sur x au carré. Et on simplifie par x, on obtient 8 sur x, qui tend vers 0. La différence de fx moins... toujours, attention, n'oubliez pas la parenthèse. La parenthèse, si vous oubliez la parenthèse, ça veut dire des problèmes de calcul. في الكالكول. اذا هنايا اون سامبليفي ايكال زيرو. هاد لا ديفيرونس طون فيغ زيرو ça veut dire que هاد لا droite d'équation y égale x moins 6 est une asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Très bien. D'où la droite d'équation y. اذا هنايا سي سامبل. الا كانت عندنا ليكواسيون راه كنديرو لا ديفيرونس وتنتناو مزيان، ولكن ما عندناش ليكواسيون راه ما عندناش خيار، غادي نمشيو للطريقه القديمه ديالتنا، دوك لي زيتاب. يعني اف اكس سور اكس ايكال ا، اف اكس موان ا اكس ايكال بي، طبعا لا ليميت لوغسكو اكس طونفيغ بلوس لانفيني. مزيان. on a une remarque très importante حتى هي، هو كتقول لنا si fx s'écrit sous la forme de ax plus b plus gx. Ici la limite de gx tend vers 0. مزيان. هذه هي بحال قلتي كورولير ديال كورولير، يعني واحد الكونكلوزيون de la propriété précédente. هي غير نتيجه بحال قلتي شي نتيجه ديال لا بروبريتي اللي هي سابقه. الا عندنا اف اكس كتكتب بهذا الشكل وهاد جي اكس طون فيغ زيرو، ça veut dire بان y égale ax plus b راه اسامبتوت اوبليك دو لا كورب دو اف، يعني بالشكل ديالها. يعني الا درتي لا ديفيرونس هنايا اف اكس موان هاد الشيء اونتر بارونتيز جبنا هادي لهنا، بغا تعطيك جي اكس
on tend vers 0. Donc la propriété précédente, on peut conclure que la droite y égale ax plus b est une asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Exemple. غادي ناخذوا la même fonction. La dernière fonction. Montrons هذيك la fonction اللي كانت عندنا que la fx égale x moins 6 plus la fonction اللي هي rationnelle اللي غادي تبين لنا من بعد بان هذه tend vers 0. Donc fx égale x moins 6 si on montre que fx égale x moins 6 plus هذه الفونكسيون راه غادي نبينوها بانها tend vers 0. Donc بيكون d'après هذه الرمارك بان fx la courbe de fx admet une asymptote oblique d'équation y égale x moins 6. Effectuons la division euclidienne. هنا ما عندنا إلا la division euclidienne بطبيعة الحال. Si on développe هاد النيميراتور هاد البسط راه بيعطينا x à la puissance 3 moins 6x au carré plus 9x. Si on développe إلا نشرنا هاد البسط راه يعطينا هاد الشيء وغادي نديرو اون فيكتيون لا ديفيزيون اكليديان اللي ما عاقلش على ديفيزيون هذا على هذا لا ديفيزيون اكليديان ديال هادي اللي هي هادي على هادي غادي نذكركم لا ديفيزيون اكليديان. دونك غادي نذكركم rappel sur la division euclidienne. هنا كنحطو ديك لا فونكسيون اللي في النيميراتور في البسط وهنا لا فونكسيون اللي في الدينوميناتور x au carré plus 1. يلا تبعو معايا étape par étape. x à la puissance 3 sur x au carré هي اش إلا قسمنا x أس 3 على x أس 2 إيكالا x. هي كنحطوها هنا عاد كنديرو x fois x au carré هي x à la puissance 3. هاي كنديرو هنا موان توجور وكنديرو x à la puissance 3. هاي منين جاتني هادي في هادي ثم عاوتاني تنديرو x مضروبة فوا بلس 1 تعطينا بلس x. هاهي كنديرو هنا واحد الخط وكنديرو هاد لا ديفيرونس هادي موان هادي زيرو مكاين والو وهادي ما عنديش x au carré اذا تبقى موان 6 x au carré موان زيرو ما عندهاش هذا ولكن 9x moins x 9x moins x اش بتعطيني 8x. عاوتاني كنشد هادي كنديفيزيها سور x au carré هادي هي الطريقة moins 6x au carré كنديفيزي par x au carré غتبقى ليا moins 6 كنحطها هنا moins 6 عاوتاني نضربها في هذا كتعطيني moins 6 au carré. ديما هاد موان تيكون هنايا يعني هادي كلها موان هادي كلها اونتر بحال قلتي اونتر بارونتيز هاد موان كيدخل على هادي وهادي مزيان. هنا موان 6 اكس هاهي حطيتها موان 6 اكس او كاري وهنا موان 6 ها هي كندير هاد موان هادي بحال كتبقى زيرو كتمشي فحالها ما كيبقى والو. هنا 8 اكس ما عندهاش اكس هنايا يعني كاين زيرو هنايا كنديرو 8 اكس موان زيرو ما عندهاش اكس شي حاجه اكس هنايا يعني زيرو كتبقى 8 اكس وهنايا كتولي بلس اكس لان هنا كاين زيرو بلس زيرو موان هي بلس 6 بقات لي هنا. دابا عندي هادي ايكال اش ايكال هادي ايكال هادي فوا هادي بلس 8 اكس بلس 6 دونك هذا البولينوم ايكال هادي فوا هادي plus 8x plus 6 bien sûr. Donc on obtient x au carré x à la puissance 3 moins 6x au carré plus 9x égale الملتيبليكاسيون ديال هادوك الجوج بلس لو ريست هذا هو لو ريست اللي خرج لنا في الاخر plus 6. Donc il y a si on divise par x au carré plus 1 هادي تتسامبليفي كتبقى لنا x إلا قسمنا على x au carré plus 1 كتمشي x au carré مع x au carré plus 1 مع x au carré plus 1 وكيبقى ليا هذا بوحدو sur x au carré plus 1 مزيان.
دونك بينا بأن اف اكس إيكال اكس موان 6 هذه فونكسيون افين بلس واحد الفونكسيون اللي هي بتكون تنفيغ زيرو. اون با فواغ كومون montrer que la limite de 8x plus 6 sur x au carré plus 1 égale à 0. Elle est égale à 0. Le terme dominant, là, le terme, on a l'étape le terme dominant. Sur le terme dominant, il y a 8 sur x. 8 sur x tend vers 0. D'où la droite d'équation y égale x moins 6 est une asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. À la courbe de f, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. De plus l'infini. On va voir un récapitulatif. Ça veut dire de la détermination de la nature d'une branche infinie au voisinage de plus l'infini. Au même raisonnement, voisinage de moins l'infini. Les branches infinies au voisinage de plus l'infini. Et lorsque, sauf l'asymptote verticale. L'asymptotote horizontale, oblique, branche parabolique, en voisinage de plus l'infini, aura de même raisonnement au voisinage de moins l'infini. On va calculer la limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini. On a deux cas possibles. Il y a imma تخرج بالنسبه لي زيكزيرسيس اللي كنلقاو حنايا خلينا من نيكزيستو با تقدر تكون نيكزيستو با ولكن حنا كنهضروا على داكشي اللي كاين لنا في البروغرام ديالنا اف اكس لوغسك اكس تون فيغ بلس لانفيني elle peut être égale à un réel L donc كيكون عندي في هذه الحالة دون سو كا اسامبتوت اوريزونتال صافي سالات الخدمة. سي لا كانت الليميت دي اف اكس ايكال ال ريال لاسامبتوت اوريزونتال يعني لا كورب ادمي اون اسامبتوت اوريزونتال ديكواسيون y ايكال ال او فوازيناج دو بلس لانفيني بيان سور. ولكن كاينه دوزيام كا تقدر ما تخرج لناش يقدر يخرج لنا لانفيني plus ou la moins l'infini. Dans ce cas, on ne peut rien conclure. D'abord, en calculant la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx sur x. Et il y a 3 cas. تقدر تخرج 0 وتقدر تخرج إلا كانت 0 راه عندنا branche parabolique de direction l'axe des abscisses. كوكو سالينا صافي. ولا تقدر تخرج لينا plus à l'infini, plus ou la moins l'infini. Ça dépend. Donc, هنا كيكون عندي branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. ولا يخرج ليا واحد réel à différent de 0. différent de 0 يعني ما أنا في هذه الحالة ما أنا في هذه الحالة أنا في حالة أخرى. هنا on peut rien conclure. خاصنا ندوزو واحد ليطاب أخرى. هاد نقدروا هو الكالكول de la différence, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx moins ax. فهذه تقدر تخرج لك b ولا تقدر تخرج لانفيني. هادو هما اللي كان لي عندنا. الا خرجت لينا b يعني عندي a وعندي b دونك كملت لاسامبتوت اوبليك. دونك لا كورب ادمي une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b. ou bien تخرج ليا l'infini. L'infini ça veut dire branche parabolique de direction y égale à x. الشباب راه ما كنناقشوش حنا الحالات فاش تكون نيكزيستو با وهذاك حنا تنهضروا على داكشي اللي عندنا في البروغرام ديالنا هذا العام. دونك هنا تيكون branche parabolique de direction y égale à x. اذا هادو هما لي زيتاب او فوازيناج دو بلس لانفيني ما هضرناش على لان هادو مستقلين على لاسامبتوت فيرتيكال. لاسامبتوت فيرتيكال تتكون x tend vers واحد الريال وكتخرج ليا fx tend vers l'infini.
هذيك بوحدها. اما هنايا هذا الملخص كاين فقط au voisinage de plus l'infini. la même chose كيكون même raisonnement au voisinage de moins l'infini.